हेलो फ्रेंड्स, आरजे आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बेकार प्लास्टिक की पॉलीथीन से बहुत सुंदर और यूनिक फ्लावर्स बनाने वाले हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट आसान भी है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडिया भी। तो चलिए शुरू करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरजे आर्ट एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइबर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्रिएटिव वीडियो में। थैंक यू।